Ya viene. Cálmate, deja de llorarme. Si sé lo que querís. ¿Quiere que le ilustre? Sí. Ah, ¿Me estáis grabando bien? sí. Глаза еще даже не открылись. Пошли на место. 소리 나네. 어미가 오겠다. 엄마 찾는다. 손치워. 손치워. Zwei Zimmerslip. Ну, то слышишь, что это. Бай, полный. Да, вещь, Что ты вкусный?